بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. वो खुदा हर ऐब से पाको पाकीज़ा है जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम खाने काबा से मस्जिद अक्सा आसमानी मस्जिद तक की सैर कराई जिसके चौगिर्द हमने हर किस्म की बरकत मुहैया कर रखी है ताकि हम उसको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। इसमें शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता और देखता है। और हमने मूसा को किताब तौरात अता की और उसको बनी इसराइल की रहनुमा करार दिया और हुक्म दिया कि मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज न बनाना। ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था और हमने बनी इसराइल से उसी किताब तौरात में साफ साफ बयान कर दिया था कि तुम लोग रुए जमीन पर 2 मरतबा जरूर फसाद फैलाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब उन 2 फसादों में पहले का वक्त आ पहुंचा तो हम पर तुमने कुछ अपने बंदों बख्तुन नस्र और उसकी फौज को मुसल्लत कर दिया जो बड़े सख्त लड़ने वाले थे। तो वो लोग तुम्हारे घरों के अंदर घुसे और खूब कत्लो गारत किया और खुदा के अजाब का वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने तुमको दोबारा उन पर गलबा देकर तुम्हारे दिन फेरे और माल से और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको बड़े जत्थे वाला बना दिया। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने फायदे के लिए अच्छे काम करोगे और अगर तुम बुरे काम करोगे तो भी अपने ही लिए। फिर जब दूसरे वक्त का वादा आ पहुंचा तो हमने तैतूस रूमी को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो लोग मारते मारते तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें कि पहचाने न जाओ। और जिस तरह पहली दफा मस्जिद बैतुल मक़दिस में घुस गए थे इसी तरह फिर घुस पड़े और जिस चीज पर काबू पाएं खूब अच्छी तरह बर्बाद करें।
اب بھی اگر تم چین سے رہو تو امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر ترس کھائے، اگر کہیں وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر پڑیں گے، اور ہم نے تو کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور جو آسمان دار اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب موجود ہے، اور یہ بھی کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آدمی کبھی عاجز ہو کر اپنے حق میں برائی، عذاب وغیرہ کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی تو بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں قرار دیا، پھر ہم نے رات کی نشانی چاند کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی سورج کو روشن بنایا کہ سب چیزیں دکھائی دیں تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار کا فضل معاش ڈھونڈتے پھرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو جانو بوجھو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب اچھی تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر آدمی کے نام عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اس کے سامنے نکال کے رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے روبرو پائے گا، اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا نام عمل پڑھ لے، اور آج اپنا حساب لینے کے لیے تو آپ ہی کافی ہے۔ جو شخص روبرا ہوتا ہے تو بس اپنے فائدے کے لیے راہ پر آتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس نے بھٹک کر اپنا آپ بگاڑا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لے گا، اور ہم تو جب تک رسول کو بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں کسی پر عذاب نہیں کیا کرتے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔